Max, what are you doing? Aura ang iro. Oh. Max, what are you doing? Why you remove my... Aray, Max, aray. Okay, aray. Iya, yung tagtango ng akong pugong. Oh. Maxi. So you cannot remove. Oh. Aray. Max. Tanaw. Tagtangon dyan niya akong pugong day. Me. Ikaw na lang pagpangin ka ni pagpilo ka kay nahadlok kami ka bangin lumas. Pipilo man na niya. Agay. Kay pagpilo ito dapat. Thank you for watching, guys. See, look, gusto niya i-remove baka akong pugong.